On lance AutoCAD 2008 en cliquant sur l'icône, sur le bureau. Donc on va commencer le dessin. Le type numéro 1 du dessin assisté par ordinateur adressé aux étudiants de la deuxième année licence génie civil. Premier TP consiste à créer des calques. Donc on a ici une barre appelée barre de gestion des calques. Donc calque, les calques c'est le système de dessin par superposition de plusieurs feuilles. Donc en appuyant sur l'icône suivant, les calques, superposition de calques, on aura une barre de dialogue appelée gestionnaire des propriétés de calque. Sur la gauche, une fenêtre dans laquelle on peut voir les calques créés. Sur la droite, on va créer les calques. Donc on remarque ici qu'on a un calque nommé 0, de couleur blanche, de type de ligne est continu, l'épaisseur est par défaut. Donc ce sont les 4 caractéristiques principales d'un calque. Il a un nom, une couleur, un type de ligne et une épaisseur. Donc ici, j'ai caché quelques propriétés inutiles qui sont le verrouillage, le gel, etc. Donc on va voir. Voilà, ensuite en apprenant les principales propriétés. Donc on a un nom, une couleur, un type de ligne, une épaisseur. Le nom ici est appelé 0 par défaut. Le logiciel crée par défaut un calque appelé le calque 0. Nommé le calque 0. Son nom est 0. Il a une couleur blanche, blanc, type de couleur, donc en français on dit en couleur blanche. Le type de ligne est continu, en français continu, in English continuous. L'épaisseur de la ligne est par défaut, c'est-à-dire le logiciel qui choisit l'épaisseur. Moi je vais créer 5 calques. Donc je vais lancer mon TP qui se trouve sur le site. Donc la matière c'est le dessin assisté par ordinateur DAO. Le TP numéro 1 DAO destiné pour les licences 2, deuxième année licence en génie civil. Le titre de cette leçon c'est les calques. Qu'est-ce qu'un calque? Donc c'est un espace de travail avec des caractéristiques bien déterminées. On peut superposer dans AutoCAD plusieurs calques. Donc on va apprendre aujourd'hui à créer un calque, création des calques. À l'aide du gestionnaire de calque, on peut définir les propriétés d'un calque. Donc j'ai cloné la barre d'un gestionnaire de calque en cliquant ici sur AutoCAD. Donc on aura un nom, une couleur et le reste des caractéristiques donc, qui sont schématisées sur cette figure. Le nom, la couleur, le type et l'épaisseur. Donc si on revient sur AutoCAD, donc je répète, on clique sur cet outil, qui s'appelle gestionnaire des propriétés des calques. Je clique avec la gauche, souris gauche. Donc normalement par défaut, lorsque je clique, j'obtiens cette barre, plutôt cette fenêtre. Donc je peux
cacher, laisser que le 4 propriétés. Je peux cacher la propriété active, la propriété G, donc on les laisse par la suite. Donc on va s'intéresser au nom, à la couleur, au type de ligne et à l'épaisseur. Donc le calque qui a été créé par défaut au hasard. Je vais créer un calque. Pour créer un nouveau calque, on clique sur l'outil nouveau calque ou ou par le raccourci ou par le moyen du raccourci Alt plus N. Donc pour créer un calque, voilà, on a ici l'outil nouveau calque, et comme vous le remarquez, je pose le curseur la souris, pose la notification nouveau calque ou Alt plus N. Je peux appuyer sur le clavier Alt en même temps simultanément Alt et N. Donc nouveau calque. Donc j'obtiens une deuxième ligne. J'annule et je répète. Donc pour créer un calque, j'appuie sur le gestionnaire et nouveau. Je laisse la souris, je laisse la souris tranquille et avec les deux mains, je tape sur le clavier, je tiens. Donc je vais créer plutôt le calque axe. Je veux créer un calque appelé axe de couleur rouge, de type de ligne mixte, l'épaisseur 0,09. Donc je vais créer un calque appelé axe. Donc pour économiser la mémoire de la personne, donc je place je vais créer la fenêtre Word ou la fenêtre AutoCAD. Je vais créer un calque appelé axe. Sa couleur, son nom axe, A-X-E-S, A لازم يكون majuscule. C'est un mot technique, donc c'est un mot-clé. Rouge, couleur rouge, le type de ligne mixte, l'épaisseur 0,09. Donc j'écris calque. Donc j'enfonce la touche Shift et A en même temps, X, E, S. La couleur, elle est blanche, on va regarder la couleur rouge. Donc j'appuie sur la touche de la couleur, مش تاع الزيرو تاع l'axe. نغير rouge هذا ولا rouge. Donc rouge. Le type, moi je continue. Elle est mixte. On a un seul type de ligne. J'ai un seul type de ligne. Donc je vais ajouter d'autres. Donc ajouter OK, annuler, charger, l'outil à charger. Je charge, ou la ligne download. Donc je charge j'ai plusieurs types de traits. Je défile, je choisis le trait convenable. Pour les axes, c'est un trait mixte, c'est-à-dire un trait et un pointillé. Donc on a un axe 2, axe 2, x5, x2, etc. Ou la continue, ou la discontinue, etc. Donc là je choisis le type. Donc on dit OK. Je choisis le type que j'ai chargé. On dit OK. Donc il y a le nom axe, la couleur rouge, le type axe et discontinu.
On va dire pour l'épaisseur, je clique sur l'épaisseur, soit par défaut, soit une valeur 0,05 à 2,11. Je reviens à mon exercice, quel est 0,09. Donc, il y a 0,00, je choisis 0,09, ok. Donc, on a le calque, le calque créé, هو axe, rouge, le type de type axe, يعني tiré et un point, l'épaisseur 0,09. Je dois appliquer, donc, le calque est créé. Ok. Lorsque j'ouvre la fenêtre, le filtre, donc on a deux calques, le calque créé par défaut, le calque standard, le calque créé par défaut par AutoCAD, le calque 0, le calque axe que j'ai créé. Le calque 0 a les propriétés, la couleur blanche, le type continu, ou l'épaisseur est par défaut. On joue le calque axe, la couleur rouge, le type discontinu, on a qui marche bien l'épaisseur. Donc, je reviens et l'épaisseur est faible, 0,09. Donc, du calque. Donc, pour continuer, donc, on a créé, et plutôt que la première question, parce que j'ai agrandi alors, première question, modifie la couleur. Pardon. Donc on a réalisé la première étape. On a créé un calque axe, la couleur rouge, etc. Maintenant on passe à la question suivante. Application. Modifie la couleur du calque déjà créé. On a un calque créé, les étapes, le cours que j'ai déposé sur le module. Vous pouvez le télécharger, le lire ou l'imprimer. Modifie la couleur. Quand on a modifié, je modifie la couleur. Modifie la couleur du calque déjà créé. Le calque qu'on a créé pour tout. l'AutoCAD, on a modifié. On va toujours pour créer ou pour modifier ou pour supprimer. Alors le gestionnaire des propriétés, on modifie la couleur. On va modifier le nom de هنايا ونحو النوم نكتبو نوخر مثلا ولا نعاودو نرجعو للنوم تاعنا اكس. حنا قلنا موديفي لا كولور باك نجو لا كولور واش تقلبوها لا كولور تاع لي بوط نقلبوها بلو. هاو لو بلو كان مكتوب كاع اون كولور نزيدو بلو نزيدو هنا او على فان تاع الفرنسي. دونك نبدلو غير لا كولور. La couleur, les bleus, les types de bleu, bleu foncé, bleu clair, bleu ciel, etc. Le bleu standard. Ok. Donc on a modifié la couleur. Applique. Ok. Nous la question suivante. Créer les calques suivants. On a créé les calques et maintenant je me dis donc je m'adnèche. Donc le calque on a créé une photo مش axe donc c'est pas grave. نجو هنا نقلبوه فوتو مادام درنا ديسكونتينيو بريفير نخلوه اكس ونعاودو نديرو لا كولور روج كيف نشونجيو لا كولور ونروحو نكريو الفوتو من جديد. دونك هذا دونك على حساب الطابلو هذا تاع اكس الكاركتيرستيك تاع الاكس تاع الاكس. نجو البوطو كالك بوطو لا كولور بلو كونتينيو ليبيسور 0.4. انا دونك مكانش ميكس وكل باقي وكل كونتينيو ليبيسور نشفيو على ليبيسور 0.80 ولا كولور بلو. دونك نديرو نوفو شيفت تول بي بوطو je lance la couleur bleu ou l'épaisseur
0.80. pour كل فوتو هنا نديرو لي فيغمون ديبيسور تاع في لاكوب هو ليليمون توشي بار لاكوب. ensuite je peux continuer. عندنا لي بوتر couleur verte و l'épaisseur 0.30. بوتر couleur verte l'épaisseur 0.30. ماكش تشوفو بوتر لي بوتر تبع بوتر لا كولور تاعهم فيرت كونتيني و 0.30. دونك نوفو كي درت نوفو من البوطو يجيب لي الكاركتيستيك تاعو. ندير انولي ونعاودو من جديد نوفو بوطو لا كولور روج le type continu, l'épaisseur 0.8. donc هذا المسيليكسيوني البوطو كل راح سيليكسيوني هنايا الكالك دوريجين 0 وندير نوفو يجيب لي كاركتيستيك تاع هذا. كون سيليكسيوني هذا يجيب لي كاركتيستيك اكسيتيرا. دونك هنايا بلا ما نضل نمحي سون زيفاسي نكتب طول في الكلافي بوتر لا كولور فيرت نهزو الفيرت هادي هاكا ولا ليبيسور 0.30. غنرجع للزيرو باه يسهل لي ونروح نكري الكالكسيو زاشور اورانج و بار ديفو كونتي اورانج تاع برتقالي. دونك لي زاشور اشوري اش ا شو اشور نديرو كولور اورانج هاي اورانج اوكي و بارتي خلاص نورمال. نزيدو نرجعو للزيرو ونديرو نوفو نخلقو كالك الاخر اللي هو تكست. بعد تشوفو في الطابلو نتوما عندكم تيراج تكست لا كولور تاعو نخليها بيضاء كونتيني بار ديفو يعني كيما نو ابليك. دونك عندي لي 5 كالك. دونك جو بو اغروندير دوكا لا فونتر هادي تاعي باه نشوف كنت انا مخبيهم هذا. دونك اكسبري باه يتسهلنا. دونك عندنا نتوما هادو راه ماهمش كاشي. نتوما يبانلكم هكا كي تبغو توسعوها ويجي هكا اكسيتيرا. دونك حنا واش يهمنا لو نو لا كولور لو تيب ليبيسور. عندنا واحد فريد تيب تاعو اكس يعني الشكل هذا اسمه اكس سونتر اكسيتيرا والاخرين كونتينيو. عندنا في ليزيبيسور واحد ليبيسور تاعو 0.09 وواحد 0.80 وواحد 0.30 الاخرين وزوج الاخرين بار ديفو. سيتو هادو لي كولور. عندنا 5 كولور. لي كولور ميهموش واش نشوفو في هذا فيديو. دونك هادو لي نو كي نحبو نرتبوهم تصاعدي تنازلي اكسيتيرا اش بي بي تي. هنا كنا مش كيما خدمناهم نديرو تصاعدي ولا تنازلي. في الفرنساوية تي جي الاخر خلاص بعد البي وبعد الار ولا العكس تصاعدي اكس اش A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y, Z. دونك هنايا كلاسمون بار نقدر نديرو بار كولور نقدرو بار تيب كونتينيو اكس ولا اكس كونتينيو نقدر نديرو بار ايبيسور 0.030 بعد بار ديفو. دونك هذا بعد ما نخدموهم ما يهمناش. المهم هنا من الأحسن برك يعني نظاميا نديرو بيه. تشوفو هنا كون نقفل لي تاع الكالك تاع الحالة الوضعية كذا إلى آخره. هادو كل بيض ما عدا واحد عنده لافلاش خضرا اللي راه هنايا معناتها كون نجي هنايا نحطو هنا يقولنا ديفينير كورون يعني اللي راح تخدم به. كون نخليه هكذا كي تجي نخدم خط يخدمولي بالعكس. كون نحب نبدل نجي لهنا وندير هذه ولا نجي لهنا وندير هذه ولا نجي هنا ونكليكي 2 مرات معناتها نقلبو هو اللي اكتيف لي في الخضراء في اوكي هذيك
هو الاكتيف. كون نخليه هكذا ولا لي اكتيف بوطو، كون ندير اوكي ونجي نرسم خط يرسمو لي بالبوطو، يعني بالاحمر وخشين 08 اكسيترا. دونك معناتها ودنا هنا تلقاه هو لي اكتيف. كون نحب نرسم اكس نعاود نجي لهنا، انا خلطتهم اكس درتو زرق، كل ما نغلطو مليحة. باه نعاودو شوفو الكالكلا كي نجو 100 الكالكلا زرق هذا جا. دونك هنا قلنا العكس، قلنا البوطو نديروه بزرق والفوت او الاكس نديروه احمر. دونك نعاودو نجو هنا، قلنا باه نموديفيو نجو لهنا، نجو لهنا هذا نقلبوه احمر، نقدرو نديروه في زوج حمر على هذا مخلطوش، وهذا نديروه ازرق. ابليكي وحدو راح يبدل الاكس. دنقو هنايا باللي راه تري ديسكونتيني اكس. كون نحب نشوف راهم دوك يبانولي كيف نفس ليبيسور، كون نحب نشوف ليبيسور ريال نجي لهنا في الاخر خلاص هنا ريزوليسيون نقول هنا اوبجي وهنا او ال. دونك افيشي ماسك ليبيسور دو لا لين او ال هي ليبيسور دو لا لين. هاك هنا 08 كينك. كون نحدد هذا جو سيليكسيون هنا يكتب يقول لي راه مخدوم بالكالك بوطو لا كولور بلو كونتيني وليبيسور تاعو وخشينا. مالغريك بصح كي ندير الاشاب يعاود يرجع الكالك اللي راني مخير. انا قادر نخير هذا نخليه هكا هو اللي نخدم به، وكي نسيليكسيوني هذا يعطيني بالازرق اللي بالكاركتيرستيك تاعو، ممكن نسيليكسيوني هذا. دونك هنا اليوم لا سيونس تاع اليوم اون كريي الكالك. دوك نجي نشوفهم هنايا ها هم مكتوبين. كي نحب نموديفي ولا نبدل ولا نحو ولا نزيد نجي لهنا. كون نحب نسيبريمي اي كالك من هذو نحدو هو ونجي لهنا الاحمر سكر سيبريمي، هي مكتوبه سيبريمي، ولا ندير الت بلس اس. كي نحب نخلق الت بلس ان، كي نحب نح الت بلس اس سيبريمي و الت بلس ان نوفو ان. وهذه ديفينير كورون الت بلس تولي كورون، يعني نقدر نخدم بالكلافي طول غير من نجيب لا فناتر هذه الت بلس ان. قلنا الت مخلط الت ان يخلق لي يعطيني العمر باش نخلق الكالك. بليتو الت رحت للكونترول الت و ان، ها عطاني كالك نسميه شو نقولو نتوما جروب هاي نقولو جروب 6 على بالي شوف شكون اللي نبداو به. دوك جروب 6 هاو مخدوم بالازرق. وهذا نحب نبدلو لا كولور نقلبو هذه ونحب نقلب قالنا واش جروب 6 يا شيخ. احنا جروب مثلا جروب 2 وشو جروب هذا مادريش. هنا جات فراغ كيما في الوورد ندير هنا لاسولي ندير بلا طابلاج. هاي هذا قلنا غير نسيو فيه. نحب نحو هو اللي راه محدد لي فيه لابوان زرقاء هذه، وكي ندير هكذا راه هذا اللي محدد اكسترا. دونك كي نحدو نحب نحو نجي لهنا ولا ندير الت بلس اس اوف ونحاه ويستنى فيا حتى نقولو ابليكي. كي ابليكي طبقه. كون نحب نحاه نحاه اوكي فوالا سي سا. دونك جو في اريتي. دونك